So karon guys, mao ni akong inabuhat sa ako ang mga piso nga naisakit nga paano, isukot or kuraysa. Nang hubag yang mata, naiburot-burot ang mga yang naong og ang uban pagidanay guys is naagid sa sulod sa ilhang sungo. Sa tilaok la dapit guys na ay magburot nga apektado napiktahan tungod sa kuraysa o Paul cholera. So mao ni ato ang treatment nga buhaton guys. So kung nakaabot ka diri nga part sa akong video guys, ayo kalimot pagtuplo ka ng like, subscribe o notification bell para updated ka sa sunod nga video nga akong upload guys. So sila gyud tanan guys, ka isukot yun, isukot o kuraysa. Wala na ko mosquito pero kaning mga mag 2 months na coming 2 months kaya rong pitsa 14 wala gyud play ni aging ani nga sakit. O bisag sipon wala pa na sila nag-agya na. Agya. Wala siya nitubo nga kuraysa sa sulod sa iyang baba. Namo go isa ani nga ang niturok yun na yun sa iyang lingagngag diri gyud niturok sa sulod. So gitna check nako kay para matanggalan. Kadua kadlaw na ko ni nga nani buntag og hapon kada pakaon og kada hipos. Kadua kadlaw ni guys nga kun ani akong treatment sa ilaha gamitan ning tambal nako nga ginabuhat. So wala pa ko na palitan og tambal nga kanang tablitas yun nga gikan sa ano mga agribit supply. O hopdan sila wala gyud ni kapalit. Akong gibuhat is organic lang eh. Organic nga tambal para sa kuraysa. So okay gyapon. Last one pin. Ulo. Guys. Grabe guys yung bula-bula. Ayan guys, kadlaw nga treatment sa tambal sa tuang kuraysa sakit or pisukot sa Bisaya.